वक्त अगर हमेशा एक सा होता तो अपनों और परायों की पहचान कैसे होती। असल वफाएं तो पीठ पीछे होती हैं, वरना सामने तो कुत्ता भी दुम हिलाता है। बर्बाद करने में अक्सर उन्हीं का हाथ होता है, गले लगाकर जो कहते हैं हमेशा खुश रहो। मुझसे न हो सकेगी जमाने की बंदगी, मक्कार भी नहीं हूँ, अदाकार भी नहीं हूँ। इंसान हो और ज़र्फ ना हो, गोया किताब हो और हर्फ ना हो। हमें इतना मजबूत तो होना चाहिए कि किसी इंसान के अल्फाज हमारा सुकून छीनने का इख्तियार ना रखते हों। गुर्बत अपने ही शहर में इंसान को इतना अजनबी कर देती है कि अपने लोग भी पहचानने से इनकार कर देते हैं। दुनिया की हर चीज से फायदा उठाएं, पर कभी किसी की कमजोरी और मजबूरी से फायदा ना उठाएं। एहतराम एक ऐसा कदम है जो मोहब्बत से हजारों मील आगे है। जिंदगी में चोट लगना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जख्म जैसा कोई उस्ताद नहीं। ये दुनिया झूठों की है, यहाँ कामयाबी सिर्फ उसे मिलती है जो मक्कारियां और चालाकियां करता है। जरूरी नहीं कि जिंदगी में वही कुछ मिले जो हम चाहते हैं। चाह से बढ़कर भी एक और शय होती है, और वो है मुकद्दर, जो बदलता नहीं बदल देता है। एक बात हमेशा याद रखें, हार के बाद जीत होती है, दुख के बाद सुख होता है। जब आप सोचो कि आपने सब कुछ खो दिया है, तो वहीं से उम्मीद की किरण फूटती है। जिंदगी में दो चीजें याद रखें, जब आप अकेले हों तो अपने ख्यालात का ख्याल रखें, और जब आप लोगों के साथ हों तो अपने अल्फाज का ख्याल रखें। मौलाना जलालुद्दीन रूमी कहते हैं, दोस्ती की कश्ती में पहला सुराग शक का होता है। हर रुकावट में कोई न कोई बेहतरी छुपी होती है, ये बात अल्लाह ही बेहतर जानता है। दुनिया का सबसे मुश्किल और अजीम काम दूसरों के जज्बात की कदर करना है। याद रखिएगा, तरबियत की कमी को तालीम कतन पूरा नहीं कर सकती। इखलाक से बात करना परेशानी से निजात है, क्योंकि इंसान पर सबसे ज्यादा मुसीबतें उसकी जुबान की वजह से आती हैं। लोगों तक तुम्हारी सिर्फ दो ही खबरें पहुंचती हैं, एक कामयाबी की, दूसरी मौत की। दरमियान वाला सारा सफर आपने खुद तय करना है। मौत को याद रखना नफ्स की तमाम बीमारियों का इलाज है। आंसू का हर कतरा दुनिया की हर चीज से महंगा है, मगर कोई इसकी कीमत तब तक नहीं जान सकता जब तक उसकी अपनी आंख से न निकले। दुनिया में सबसे ज्यादा नफरतों का सामना सच और हक बोलने वालों को करना पड़ता है। सियाने कहते हैं, दोस्तों सियाने कहते हैं, दुनिया एक ऐसी तवाइफ है जो हमेशा पैसे वाले के सामने नाचती है। इंसानी समझ का मयार बस इतना है कि इसे जानवर कहा जाए तो नाराज, और अगर शेर कहा जाए तो खुश हो जाता है। इंसान की दो ही कमजोरियां हैं, बिना सोचे अमल कर देना और सोचते रहना अमल ना करना। मोमन वो नहीं जिसकी महफिल पाक हो, बल्कि मोमन वो है जिसकी तन्हाई पाक हो। बुकरात का कहना है, जिस दरवाजे से शक अंदर आता है, मोहब्बत और एतमाद उस दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं। हमारा घर चाहे कितना ही बड़ा हो, कपड़े कितने ही महंगे और खूबसूरत हों, हम कितने ही अमीर हों, लेकिन हम सब की कब्रें एक ही जैसी होंगी। सबसे अच्छी जिंदगी वो बसर करते हैं जो अपनी जरूरत पूरी करने के लिए अल्लाह के सिवा किसी और पर भरोसा नहीं करते। शेख सादी फरमाते हैं, इससे तो खामोशी बेहतर है कि किसी को दिल की बात कहकर फिर उसको कहा जाए कि किसी को ना कहना।
جہاں ہم محفل میں بیٹھ کر مزے سے کسی غیر موجود شخص کی برائیاں بیان کرتے ہیں، یقین جانیں وہاں سے اٹھتے ہی ہماری برائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ ہم ضرورت کے وقت ضرورت مند بن جاتے ہیں اور ضرورت ختم ہوتے ہی غیرت مند بن جاتے ہیں، لیکن کبھی بھی احسان مند نہیں بنتے۔ جو باتیں آپ کو ہرٹ کر رہی ہوتی ہیں، سمجھیں وہ سبق دے رہی ہوتی ہیں کہ آپ کبھی کسی سے وہ باتیں نہ کریں۔ زندگی کا تجربہ تو نہیں، پر اتنا معلوم ہے چھوٹا آدمی بڑے موقع پر کام آ جاتا ہے اور بڑا آدمی چھوٹی سی بات پر اوقات دکھا دیتا ہے۔ اپنے کچھ لمحوں کے عروج پر غرور نہ کرنا، کیونکہ وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ عربی کہاوت ہے کہ جہاں بھی جاؤ مہربان رہو، جو تم سے ایک بار ملے وہ 1000 بار تم سے ملنا چاہے۔ کسی کی میٹھی باتوں کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کے لیے خاص ہیں۔ بعض اوقات کبوتر کو کھلانے کے لیے نہیں بلکہ اس کو پکڑنے کے لیے دانہ ڈالا جاتا ہے۔ پر پرندوں کے ہی اچھے لگتے ہیں، اگر انسان کے نکل آئیں تو پھر وہ بربادی میں عروج پر پہنچتا ہے۔ اگر 1000 منافق مل کر آپ کی جڑیں بھی کاٹ دیں، اور اگر کوئی ایک اچھا خاندانی اور مخلص دوست آپ کو سہارا دے، تو یقین مانیں آپ کبھی گر نہیں سکتے۔ جب ہم اپنی زندگی میں کسی کو حد سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں تو ہم اپنی قیمت میں سے کچھ کم کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ جو گڑا آپ دوسروں کے لیے کھوتے ہیں، وہ گڑا آپ کی قبر بن جاتا ہے۔ کسی کا ظلم برداشت کر کے چپ رہنا صبر ہوتا ہے، لیکن اپنی بے عزتی کروا کر چپ رہنا اپنے اوپر ظلم ہوتا ہے۔ مسلسل اہمیت دینے کے باوجود بھی اگر رشتے بے قدرے اور بد مزاج رہیں، تب رہنے کی بہترین جگہ اپنی حدود ہے۔ اختلافات ہمیشہ بہادر اور اصول پسند لوگ رکھتے ہیں، مفاد پرست اور لالچی لوگ ہمیشہ چمچہ گیری اور چاپلوسی میں زندگی گزار دیتے ہیں۔ اگر رزق عقل اور دانشوری سے ملتا تو جانور اور بے وقوف بھوکے مر جاتے۔ سر اٹھا کے جینے کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، جبکہ سر جھکا کے جینے کا معاوضہ ملتا ہے۔ میسر اتنے ہی رہو جتنا کوئی مستحق ہو۔ خاموش اور ادب دونوں انسان کی قدر و قیمت میں اضافہ کرتے ہیں۔ اب کسی سے کوئی معاہدہ نہیں، جو جہاں بچھڑنا چاہے فی امان اللہ۔ زندگی کے 4 بہترین استاد: خالی جیب، ٹوٹا ہوا دل، لوگوں کی بے رخیاں، ناکامیاں۔ کسی کی اصلی شخصیت دیکھنی ہو تو اس سے اختلاف کر کے دیکھ لو، اختلاف شخصیت کا ایکس رے ہے۔